सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। अच्छा लगा ना? मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा? হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল এসএস ডিয়ার। তো গাইস, আজ আমি তোমাদেরকে এই ভিডিও দেখাবো ঠিক এই ধরনের পুষ্পা মুভি ডায়লগ স্ট্যাটাস ভিডিও তোমরা কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারবে। যদি শিখতে চান অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম থেকে আর শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট, তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন এবং এই ধরনের আরও স্ট্যাটাস ভিডিও শিখতে চান অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থেকে বেল আইকন হলে প্রেস করে দিন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো বেশি লাইক করুন। তো ভিডিওটি একটু স্কিপ করবেন না, আমি স্টেপ বাই স্টেপ থেকে বলতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন।
face.